ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደዚሁም የ12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ዛሬ ለማትሪክ ፈተና ማለት ነው የሚያዘጋጃችሁን 30 የሚሆኑ ጥያቄዎችን አብረን በጋራ እንሰራለን። የሚቀጥለውን ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚሁ እየሰራን ማለት ነው ጥያቄዎቹን እንድትለማመዱ እንድታውቁ ምን አይነት ጥያቄ እንደሚወጣ እና እንደሚመጣ እንድትረዱ ሊያደርጓችሁ ስለሚችሉ ቀጥሎ እንመለከታለን እንሰራለን በጋራ ማለት ነው። እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ አዲስ እየተቀላቀላችሁ ላላችሁ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንድታደርጉት በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ። ቀጥሎ ጥያቄዎቹን መስራት እንጀምራለን። ወደ ጥያቄዎቹ ስንሄድ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ኢኮኖሚክስ ኤግዛም የወጣ ነው ከዚህ በፊት እና እናንተ እንድትለማመዱበት እንዲያደርጋችሁ በማሰብ ነው የተዘጋጀው። ወደ ጥያቄዎቹ ስንገባ አብረን በጋራ እንሰራለን። ምናልባት ለጥያቄው የተሰጣችሁ ጊዜ ኦልሞስት 60 ሚኒት ነው። 30 ጥያቄዎች ናቸው። እንጀምር። የመጀመሪያው ጥያቄ ኤክስተርናል አሲስታንስ which country can receive from friendly government is ይላል። multilateral assistance, multilateral loans, bilateral assistance, unilateral assistance ይላል። መልቲላቴራል አሲስታንስ ማለት ባለብዙ ወገን ልንለው እንችላለን እርዳታ ማለት ነው ከብዙ ሀገራት። እንደዚሁም ደግሞ መልቲላቴራል ሎን ማለት ከበርካታ ሀገራት የሚሰጥ ብድር ማለት ነው። ባይላቴራል አሲስታንስ ማለት የሁለትዮሽ ድጋፍ ሊሆን ይችላል። ዩኒላቴራል አሲስታንስ ማለት ደግሞ የአንድ ወገን ለማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ለዚህ ጥያቄ የትኛው እንደሆነ እስኪ እንድትመርጡ እድል ለእናንተ እንሰጣለን። ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ባይላቴራል አሲስታንስ የሚለው ነው የሚሆነው። ኤክስፕሌን ሲደረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ኤክስተርናል አሲስታንስ ሪሲቭድ ፍሮም ፍሬንድሊ ካንትሪስ ኢዝ ኮልድ bilateral assistance, where assistance grants received from international organizations like the World Bank or IMF is called multilateral assistance. እዚሁ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ከፍሬንድሊ ካንትሪ ከአንድ ሀገር ማለት ነው ከሌላ ሀገር ጋር ግንኙነት የሚፈጥር ከሆነ ባይላቴራል እንላለን። ወርልድ ባንክ፣ አይኤምኤፍ ምንል ከሆነ ደግሞ እነዚህ የብዙ ሀገራት ያደራጇቸው ተቋማቶች ስለሆኑ መልቲላቴራል አሲስታንስ እንላለን። ባይላቴራል ኢንቮልቭስ ዳይሬክት ገቨርንመንት ቱ ገቨርንመንት ኤንድ ኤድ ሪሌሽንሽፕ ኤንድ ሪፕሬዘንት ካንትሪ ስፔሲፊክ ዲቨሎፕመንት ኮኦፕሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይህን ጥያቄ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው which one of the following statement is true ይላል። real GDP is GDP at market price at any time of the year ይላል። nominal GDP is GDP measured in current market price. Nominal GDP can grow only when there is growth in an output. A real GDP can grow when price increase. ስለ ኖሚናል ጂዲፒ እና ስለ ሪል ጂዲፒ ዴፊኒሽን ማለት ነው በመጽሐፋችሁ ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ይህንን በሚገባ መረዳት ይኖርባችኋል። ከሚከተለው ትሩ የሆነው የትኛው ነው ብለን ስንወስድ የእናንተ ምርጫ እስኪ ትክክለኛው ምርጫ የሚሆነው ኖሚናል ጂዲፒ ኢዝ
ጂዲፒ ሜጀርድ ኢን ከረንት ማርኬት ፕራይስ ነው የሚለው። እንግዲህ ኖሚናል ጂዲፒ አንዱ የጂዲፒ አካል ሆኖ ሜጀርድ ኢን ከረንት ማርኬት ፕራይስ ዊዛውት አጀስቲንግ ፎር ኢንፍሌሽን፣ ኢንፍሌሽን የዋጋ ግሽበት አጀስት ሳይደረግ ሳይስተካከል ማለት ነው። ዌራዝ ሪል ጂዲፒ ኢዝ ጂዲፒ ሜጀርድ ኢን ኮንስታንት ፕራይስ ማለት ነው፣ አጀስትድ ፎር ኢንፍሌሽን። ስለዚህ ኢንፍሌሽን አጀስት ከተደረገ በኋላ ሜጀር የሚደረገው ሪል ጂዲፒ ይባላል። አጀስት ሳይደረግ ደግሞ ሜጀር የሚያደርግ ከረንት ማርኬት ፕራይስ ማለት ነው፣ ኖሚናል ጂዲፒ ነው። ኖሚናል ጂዲፒ ካን ኢንክሪዝ ዲዩ ቱ አይዘር አውትፑት ግሮዝ ኦር ፕራይስ ኢንክሪዝ። አውትፑት ከጨመረ ወይም ፕራይስ ከጨመረ ፕራይስ ታይምስ ኪው ኳንቲ ማለት ነው፣ ኖሚናል ጂዲፒ ይጨምራል። ዋይል ሪል ጂዲፒ ኦንሊ ኢንክሪዝ ዌን ዜር ኢዝ አክቹዋል አውትፑት ግሮዝ as it eliminates the effect of price changes through deflation። የሪል ጂዲፒ መጨመር ግን ከአክቹዋል አውትፑት ግሮዝ ጋር የተያያዘ መሆኑን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው? which of the following costs increases as output increases in the short run ነው የሚለው። በሾርት ረን ኮስት እና ሎንግ ረን ኮስት ምን እንደሚመስል በሚገባ ማወቅ ይኖርባቸዋል። እዚህ አካባቢ ላይ ብዙውን ጊዜ ፈተና ይዘጋጃል። ስለዚህ የትኛው ነው በሾርት ረን ኮስት ሲጨምር አውትፑት ኢንክሪዝ ሊያደርግ የሚችለው የሚል ነው። ኦቨርሄድ ኮስት፣ ሬንት ኦፍ ላንድ፣ ላንድ ኮስት፣ ኮስት ኦን ፋክትሪ ቢልዲንግ፣ ላበር ኮስት ይላል። ትክክለኛው መልስ ኦቨርሄድ ኮስት ነው። ማብራሪያውን ስንመለከት ኮስትስ ዊች ኢንክሪዝ አት ዘ አውትፑት ሌቭል ኢንክሪዝስ አር ኮልድ ቫሪያብል ኮስት። ቫሪያብል ኮስት የሚጨምር ነው። and cost which didn't vary with change in an output in short run are called fixed cost። ፊክስድ ኮስትን እና ቫሪያብል ኮስት ልዩነትን ካወቃችሁ በኋላ ኦቨርሄድ ኮስት የሚባለው ምን ያካትታል? ዩቲሊቲ፣ አድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ፣ ሜንቴናንስ ኢቲሲ ማለት ነው። ታይፒካሊ ኢንክሪዝ ዊዝ ፕሮዳክሽን ሌቭልስ ዋይል ሬንት፣ ፋክትሪ ቢልዲንግ ኮስት ሪፕሬዘንት ፊክስድ ኮስት። ሌሎቹ ምንድን ናቸው? ሬንት፣ ፋክትሪ ቢልዲንግ ኮስት እነዚህ ፊክስድ ኮስት ናቸው። they remain constant regardless of output in the short run ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ which one of the following condition characterize the capitalist economic system? የካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ካራክተር የሚሆነው የትኛው ነው የሚል ነው የተጠየቃችሁት። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕራይቬት ኦውነርሺፕ ኦፍ ሪሶርስ ዘ ዶሚናንት ኦውነርሺፕ ታይፕ ዜር ኢዝ ኖ ዌስቴጅ ኦፍ ሪሶርስ ዜር ኢዝ ኤ ስሙዝ ኤንድ ኮንስታንት ግሮዝ ኦፍ ኢኮኖሚ ኦል ሲቲዘንስ ኢኳሊ ቤኔፊት ፍሮም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይላል። የእናንተ መልስ እስኪ እኒ ትክክለኛው መልስ እዚህ ጋር ምንድን ነው? ፕራይቬት ኦውነርሺፕ ኦፍ ሪሶርስ ኢዝ ዘ ዶሚናንት ኦውነርሺፕ ታይፕ ማለት ነው። ኤክስፕሌን ሲደረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። በተለይ ስንመለከት ኢን ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ሲስተም ፕራይቬት ኦውነርሺፕ ኦፍ ሪሶርስ ኢዝ ዘ ፋንዳሜንታል ፊቸር። አንዱ ፊቸር ሪሶርስ በፕራይቬት በግል የተያዘ ነው። አዲሽናል ካራክተሪስቲክሱን ስንመለከት ፍሪደም ኦፍ ኢንተርፕራይዝ፣ ፍሪደም ኦፍ ኮንሱመር ቾይስ፣ ፕሮፊት ሞቲቭ፣ ኮምፒቴሽን ኤንድ ሚኒማል ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን እነዚህ ሌላ የካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ፊቸርስ ወይም ባህሪያት ናቸው። ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ኤክስፔሪንስ ቢዝነስ ሳይክልስ ዊዝ ፔሪድስ ኦፍ ግሮዝ ኤንድ ሪሴሽን and income distribution is typically unequal rather than equal among all citizens። አምስተኛ ጥያቄ
which of the following statements true about the historical development of industrial sector in Ethiopia? የኢንዱስትሪ ታሪክ በኢትዮጵያ ማለት ነው ምን እንደሚመስል ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ትክክል ነው የሚል ነው የተጠየቃችሁት። The earliest types of industrial activity were largely confined to small scale establishment. The earliest types of industrial activity were largely confined to medium scale establishment. The earliest types of industrial activities were largely confined to large scale establishment. The military government followed export promotion industrialization strategy ይላል። ስለዚህ የእናንተ መልስ እስኪ ሞክሩ። ኦኬ ትክክለኛው መልስ ምንድነው? The earliest types of industrial activities were largely confined to small scale establishment የሚለው ነው የሚሆነው። ኤክስፕላኔሽኑን ስንመለከት the earliest types of industrial activity in Ethiopia were largely confined to small scale establishment producing wood and furniture, leather products, edible oil, soil, soap, flour, and their basic consumer goods. Thus, small enterprise formed the foundation of Ethiopian industry development before large-scale manufacturing emerged. The military government actually followed import substitution strategy rather than export promotion. ስለዚህ ደርግ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ላይ ነው እንጂ ኤክስፖርት ላይ ትኩረት አላደረገም ነበር። ስድስተኛ ጥያቄ which of the following is an expansionary monetary policy instrument? እንግዲህ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አለ። ፖሊሲዎች አንዱ ሞኔታሪ ፖሊሲ እና ፊዚካል ፖሊሲ የሚባል አለ። ፊዚካል ፖሊሲ ኤክስፓንሽነሪ እና ኮንትራክሽነሪ ብለናል። ሞኔታሪ ፖሊሲንም በተመሳሳይ መንገድ ኤክስፓንሽነሪ እና ሞኔታሪ ፖሊሲ እና ኮንትራክሽነሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢንስትሩመንት ብለን እየከፈልን ተማምረናል። ስለዚህ በእያንዳንዶቹ የፖሊሲ ኢንስትሩመንት ስር ምን አይነት ለውጦች እንደሚደረጉ በደንብ በሚገባ ማወቅ ይኖርባችኋል። እዚህ ላይ ግን የተጠየቃችሁት which of the following is an expansionary monetary policy instrument ነው። increase cash reserve ratio, increasing bank rate, decreasing money supply, decreasing cash reserve ratio። ስለዚህ የእናንተ መልስ የትኛው እንደሚሆን እስኪ ሞክሩ። ኦኬ ትክክለኛው ዲክሪዚንግ ካሽ ሪዘርቭ ሬሽዮ ነው። እዚህ ጋር ኤክስፕሌን ሲደረግ መረዳት ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ኤክስፓንሽነሪ ሞኔታሪ ፖሊሲስ ኢምፕሊመንትድ ዱሪንግ ኢኮኖሚክ ዳውንተርን ቱ ስቲሙሌት አግሪጌት ዲማንድ። ኢኮኖሚክ ወደታች በሚወርድበት በሚያሽቆለቆልበት ጊዜ ኤክስፓንሽነሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢምፕሊመንት ይደረጋል። ይህ የሚደረግበት አግሪጌት ዲማንዱን ስቲሙሌት ለማድረግ ለማነቃቃት ነው። The major instruments include reducing bank rate, making borrowing cheaper, buying government securities, injecting money into the economy, and decreasing cash reserve ratio, free up bank reserve for lending. Decreasing cash reserve ratio allows commercial banks to lend more money, thereby increasing more money supply and stimulating economic activity. ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኤክስፓንሽነሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ግልባጩን ደግሞ በተቃራኒው እነዚህን ወደ ብንቀይራቸው ኮንትራክሽነሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢንስትሩመንት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በሚገባ ማወቅ ይኖርባቸዋል። ሰባተኛው የተጠየቃችሁት ጥያቄ the lowest level of investment, employment, output, income and price during a business cycle is recession, depression, boom, contraction ይላል። ትክክለኛው መልስ ኮንትራክሽን የሚለው ነው።
ስለ ቢዝነስ ሳይክል መጽሐፋችሁ ላይ ያለ በደንብ እነዚህን ማወቅ ይኖርባቸዋል። ኢን ቢዝነስ ሳይክል ቲዮሪ ዘ ኮንትራክሽን ፌዝ ሪፕሬዘንት ዘ ሎስት ፖይንት where investment, employment, output, income, and price reach the minimum levels. If effective corrective measures are not implemented during recession, the economy may enter the depression phase, where business confidence is at its lowest and economic activity reaches bottom levels across all indicators. ስምንተኛ ጥያቄ the greatest contribution to Ethiopian agriculture GDP comes from ለኢትዮጵያ ጂዲፒ ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው ከታች ከተዘረዘሩት የትኛው ነው የሚል ነው። ላይቭስቶክ ሳብሴክተር፣ ፎረስተሪ ኤንድ ፊሸሪ ሳብሴክተር፣ ኖማዲክ ፓስቶራል ሲስተም፣ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ሳብሴክተር ይላል። ስለዚህ እናንተ መልስ የትኛው? ትክክለኛው መልስ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ሳብሴክተር የሚለው ነው የሚሆነው። There are three main farming systems in Ethiopia: the smallholder farmer system, the pastoral or nomadic system, and modern commercial farming. The crop production subsector involves the production of food crops and cash crops, with about 97% of food crops produced by smallholders, making it the largest contributor to agricultural GDP. ማለት ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ the largest contribution of industrial product to export in Ethiopia comes from the export of ኢትዮጵያ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የኢንዱስትሪ ፕሮዳክት አምርታ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የምታደርገው ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው የትኛው ነው? በስፋት ለማለት ያክል ነው። ፉድ ፕሮዳክት፣ ሌዘር ፕሮዳክት፣ ኬሚካል ፕሮዳክት፣ ቴክስታይል ፕሮዳክት which one is the best? ትክክለኛው መልስ ቴክስታይል ፕሮዳክት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ቴክስታይል ፕሮዳክት generates 41.5% of the industrial sector foreign exchange earning, which represents the largest contribution. Food and beverage products follow as second with ከቴክስታይል ቀጥሎ ደግሞ ፉድ ኤንድ ቢቨሬጅ ይቀጥላል ማለት ነው። and leather and footwear products 1/3 10% contribution to industrial export respectively. ይህንን መያዝ አለባችሁ፣ ማወቅ ነው። ሌላ ጥያቄ ነው ሊመጣ የሚችለው ግን እንድትለማመዱ ነው። ይህን አብረን እየሰራን ያለ ነው። which one of the following is true about the current account balance in international trade? The current account balance refers to the difference between gross domestic product and net factor income from abroad. The current account balance refers the difference between export and import of goods and service. The current account balance refers to all the transaction in financial asset and liability. The current account balance refers to all export and import of goods and service and unilateral transfers. Which one is the best? ትክክለኛው መልስ the current account balance refers to all export and import of goods and service and unilateral transfers. explain ሲደረግ እዚህ ጋር the current account record inflows and outflows of foreign currency resulting from flows of goods, flows of service and unilateral transfers. The current account has three main components: trade balance means the difference between export and import of goods, net service the difference between export and import of service, and net transfer the difference between receipt and payment of unilateral transfers like remittance and aid. እነዚህን በሚገባ ማወቅ ይኖርባቸዋል። 11ኛ ጥያቄ which one of the following is not included in current account balance system? Trade balance, capital balance, service account, transfer account.
ትክክለኛው መልስ ካፒታል አካውንት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። The current account consists of three parts. current account ከሶስት ፓርቶች አሉት። ትሬድ ባላንስ ኤክስፖርት እና ኢምፖርት ነው። ሰርቪስ አካውንት ኤክስፖርት ኤንድ ኢምፖርት ኦፍ ሰርቪስ ነው። and transfer account unilateral transfer like remittance and foreign aid. The capital account የምንለው record transaction financial assets and liabilities including foreign direct investment, portfolio investment and other capital flows, making it separate from the current account የሚለየው በእነዚህ መንገዶች ነው ማለት ነው። 12ኛ ጥያቄ a country imports more goods than it exports. This shows that there is surplus trade balance, there is a positive balance of trade, there is a deficit trade balance, there is favorable balance trade. ለዚህ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው there is a deficit ይሆናል ማለት ነው። When country imports more goods than it exports, this includes deficit trade balance, also called trade deficit or negative balance of trade. When exports exceeds import, surplus trade balance or positive or favorable balance. When import equals export, is called balanced trade. ይህን ከዚህ በፊት ስለተማርን እና ስለተማራችሁ በደንብ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። 13ኛ ጥያቄ which of the following is a factor that causes international trade to take place between two or more countries? The same income level in different countries, the same population size in different countries, the same distribution of resource between countries, unequal distribution of resource. ዓለም አቀፍ ንግድ ጋር የተያያዘ ማለት ነው። እንግዲህ ፋክተር የሆነው ለዓለም አቀፍ ንግድ ኮዝ የሆነ ማለት ነው። ሁለትና ከዛ በላይ ያሉ ሀገራት ንግድ እንዲለዋወጡ ያደረጋቸው ነገር እንደ ምክንያት የሚወሰደው የትኛው ነው ተብሎ ነው የሚጠየቀው። ትክክለኛው መልስ an equal distribution of resources በሀገራት መካከል ወጥ የሆነ ተመሳሳይ የሆነ የሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን ስለሌለ countries have different resource endowments and unequal distribution of resource which creates comparative advantage. According to international trade theory, countries specialize in production goods where they have comparative advantage and trade for goods where other countries have advantage. This unequal distribution of resource, technology and production capability is the fundamental driver of international trade. 14ኛው ጥያቄ which of the following is not true about the performance of education sector in Ethiopia? የሚል ነው። Enrollment at secondary school is still low compared to other countries. Access to education has increased over time. The gross enrollment rate for boys and girls is equal. Female enrollment at higher institution is very low. ኦኬ ትክክለኛው መልስ ግሮስ ኢንሮልመንት በተለይ ደግሞ የወንዶችና የሴቶች ግሮስ ኢንሮልመንት ሬት ተመጣጣኝ ኢኳል እየሆነ ነው የመጣው። The education sector in Ethiopia faces several challenges, including great disparity between regions, lower enrollment of girls at every level of education compared to boys, not equal. Inadequate facility, high illiteracy rate, quality problems, and high dropout rate while access to education has improved over time. Gender parity has not been achieved with significant gaps persisting between male and female enrollment rates ማለት ነው። ስለዚህ which of the following is not
ትሩ አባውት ፐርፎርማንስ ኦፍ ኤዱኬሽን ሴክተር ኢትዮጵያ የሚለው የወንዶችና የሴቶች ኢንሮልመንት ሬት እኩል ነው የሚለው ነው ማለት ነው ትክክለኛ መልሱ። 15ኛ ጥያቄ the law of equimarginal utility states that the consumer gets maximum satisfaction when the ratio of marginal utility of all commodities is greater than its price. Ratio of marginal utility of all commodities is less than its price. Ratio of marginal utility of all commodity and their prices equal. Ratio of average utilities of all commodities and its price is equal. 15ኛ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ ratio of marginal utility of all commodity and their price is equal. ኤክስፕላኔሽኑን ስንመለከት the law of equimarginal utility states that consumer achieve maximum satisfaction when the ratio of marginal utility to price is equal for all commodities consumed. Mathematically, this is expressed as marginal utility of z over price equals marginal utility of y over p price of y, which is equals marginal utility of z or x ልንለው እንችላለን over price of x blah 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 ብለን marginal utility of n over price of n ልንል እንችላለን ማለት ነው። where marginal utility represents the marginal utility and p represents price for each commodity. ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ratio of marginal utility of all commodity and their prices equal. 16ኛው ጥያቄ demand for a commodity will be elastic if its price does not change, its consumption can be postponed, its consumption cannot change it, its consumption cannot be postponed. ትክክለኛው መልስ ሊሆን የሚችለው okay, its consumption can be postponed. Demand for a commodity is elastic when the percentage change in quantity demand is greater than the percentage change in price. Demand tends to be more elastic when the commodity has close substitute. It represents a large portion of consumers' budget. It's a luxury good, or when the consumption can be postponed. The ability to postpone consumption makes consumers more responsive to price changes, leads to elastic demand. ሌላው price elasticity of demand is defined as 17ኛ ጥያቄ የተሰጣችሁ ማለት ነው percentage change in quantity demand of a commodity as a result of 1% change in price of related commodity. Percentage change in quantity demand of a commodity as a result of 1% change in income of the consumer. Percentage change in quantity demand for commodity as a result of percentage change in its own price. Percentage change in quantity demand of commodity as a result of 1 unit change in its own price. ትክክለኛው መልስ Okay, ትክክለኛው መልስ percentage change in quantity demand for a commodity as a result of
1% change in its own price. ኤክስፕሌን ሲደረግ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ዲማንድ ኦቨር ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ፕራይስ ነው የሚለው። ይህን በዚህ መንገድ መያዝ እንችላለን ማለት ነው። 18ኛ ጥያቄ which one of the following is true about the structure of government budget? The government budget is the economic plan of government saving and investment. The government budget is financial plan of government revenue and expenditure. The government budget is financial plan of government asset and liability. The government budget is an economic plan of export and import. ለዚህ ትክክለኛው መልስ ማለት ነው የመንግስት በጀት ማለት በገቢና በወጪ መካከል የሚታቀድ እቅድ የገቢ እቅድና የወጪ እቅድ ፋይናንሻል ፕላን ነው። የሴቪንግ እና ኢንቨስትመንትም አይደለም፣ የአሴት እና የሊያቢሊቲም አይደለም፣ የኤክስፖርት እና የኢምፖርትም ፋይናንሻል በጀት ፕላን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት እንችላለን። ረቨኑ ስንል ገቢ ታክስ፣ ፊስ፣ ግራንትስ ማለት ነው። ኤክስፔንዲቸር ወጪ ስንል ደግሞ ፐብሊክ ሰርቪስ፣ ኢንፍራስትራክቸር፣ ዲፌንስ፣ ሶሻል ፕሮግራም የሚያካትት ይሆናል ማለት ነው። 19ኛ ጥያቄ individual supply schedule refers to A. Tabular statement which shows the different quantities of a commodity offered for sale by an individual firm at the same price per time period. Tabular representation or statement which shows the different quantities of a commodity offered for sale by an individual firm at different prices at a point in time. Tabular statement which shows the different quantities of a commodity offered for sale by an individual firm at different price per time period. Tabular statement which shows that the different quantity of commodity offered for sale by an individual firm at the same price at a given point in time. ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ይሄ ነው። እንግዲህ ስለ ኢንዲቪጁዋል ሳፕላይ፣ ማርኬት ሳፕላይ፣ ሳፕላይ ፈንክሽን ምን እንደሚል ከዚህ በፊት የተማርነው ስለሆነ ኢንዲቪጁዋል ሳፕላይ ከማርኬት ሳፕላይ በመለየት በሰንጠረዥ የሚቀመጥ ነው። ግለሰብ የሚያቀርበው እቃዎች እና አገልግሎቶች ናቸው። በአንድ ወቅት በሆነ ጊዜ ማለት ነው የተለያየ ዋጋ ያላቸውን እቃዎች የሆነ አንድ ግለሰብ ለገበያ ሲያቀርብ እንደማለት ነው። ይሄ 20ኛው ጥያቄ ምንድን ነው? which of the following best describes opportunity cost of producing a commodity? The amount of other commodity gained when producing the commodity, the amount of the same commodity foregone when producing in the commodity, the amount of the same commodity gained when producing the commodity, the amount of other commodities foregone when producing the commodity. ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው የመጨረሻው ነው። ኤክስፕሌን ሲደረግ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ምንድን ነው ስንል define the value of the next best alternative that must be foregone when making a choice. ቾይስ ስናደርግ ኔክስት ቤስት ኦልተርናቲቭ ነው። ስለዚህ ያንን ስንመርጥ የሆነ የምናጣው ይኖራል ማለት ነው። In production it represents the amount of other commodities that must be sacrificed to produce one more units of given commodity. Mathematically, opportunity cost, which is equal to the amount of alternative given up
ሲካፈል አማውንት ኦፍ ኮሞዲቲ ፕሮዲውስድ ይሆናል ማለት ነው። 21ኛ ጥያቄ which one is the following represents transfer income ነው። gifts and subsidies, wages and salaries, personal responsible income, factor income። ትራንስፈር ኢንካም የምንለው ጊፍትስ ኤንድ ሰብሲዲን ነው፣ ስጦታንና ድጎማን ማለት ነው። ዌጅ ኤንድ ሳላሪ ትራንስፈር ፔመንት አይደለም። ፐርሰናል ሪስፖንሲብል ኢንካምም ፋክተር ኢንካምም እነዚህ ትራንስፈር ኢንካም አይደሉም ማለት ነው። ትራንስፈር ኢንካም የምንለው ምንድን ነው ስንል ፔመንት ሪሲቭድ ዊዝአውት ፕሮቫይዲንግ ኤኒ ጉድስ ኦር ሰርቪስ ኢን ሪተርን such as gifts, subsidies, remittance, donations, pensions, and unemployment benefits. These are unilateral transfer where recipients receive income for free በነፃ የሚሰጡ ናቸው without any corresponding production or productive contribution ሌላ የሚሰጥ ነገር ሳይኖር በነፃ የሚሰጡ ማለት unlike factor income which rent, interest, profit which is earned through productive activities ለምሳሌ ሬንት ኪራይ፣ ደመወዝ፣ ወለድ፣ ፕሮፊት እነዚህ ስራ ተሰርቶ የሚገኙ ናቸው የሚሰጡ ማለት ነው። 22ኛ ጥያቄ what is the role of national bank of Ethiopia የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሮል ተግባሩ ምንድን ነው የሚል ነው። provision of loan to individual farmers, taxing the private sector, collecting interests income, regulation of financial sector። ለዚህ ትክክለኛው መልስ ምንድነው? ሬጉሌሽን ኦፍ ፋይናንሻል ሴክተር ነው። የፋይናንሻል ሴክተሩን ሬጉሌት ማድረግ ማስተዳደር አንዱ ተግባሩ ነው የናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እንግዲህ the country central bank with primary roles including regulating and supervising the financial sector, formulating and implementing monetary policy, issuing currency monetary policyን የሚያዘጋጀው ተግባራዊ እንዲደረግ የሚያደርገው ከረንሲ የሚያትመው ገንዘብ የሚያትመው ማኔጅ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሪዘርቭ የውጭ ምንዛሬ ሪዘርቭ የሚያስተዳድረው acting as a banker to the government and maintain financial system stability. It does not provide direct loans to individual or business, which is the function of commercial bank. Commercial bank ግን ለሌሎች ብድር ይሰጣል ለግለሰቦች፣ ብሔራዊ ባንክ ግን አይሰጥም። ስለዚህ ከዋናው ሮሉ ምንድነው? ከጠየቀው ጥያቄ አንጻር ሬጉሌሽን ኦፍ ፋይናንሻል ሴክተር ሆኖ ኤክስፕላኔሽን ላይ ደግሞ ተጨማሪ ሮሎች እንዳሉ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። Question 23 if an economic system is experiencing economic growth, which one of the following best express the situation? The economy operates beyond its previous production possibility curve. The economy operates with the production possibility curve at saves its resource. The economy moves along its production possibility curve to produce more of all goods. The economy provides more of one goods than before. ትክክለኛው መልስ ለዚህ ጥያቄ economic growth occurs when an economy productive capacity increases represented by an outward shift of the production possibility curve, PPC. This shift indicates that the economy can now produce more of all goods and services than before due to factors like technology advancement, increased resource, or improved efficiency.
operating beyond the previous PPC or the production possibility curve demonstrates the growth in productive potential. 24ኛ ጥያቄ the basic characteristics of the service sector that it produces tangible goods, commodities, intangible goods, food. ትክክለኛው መልስ ኢንታንጂብል ጉድስ ነው። የሰርቪስ ሴክተር ብዙውን ጊዜ የሚያመርቷቸው ምርቶች ማለት ነው። ሰርቪስ ሴክተር ቴሪሸሪ ሴክተር ፕራይመሪ ፕሮዲውስ ኢንታንጂብል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ዛት ካንኖት ቢ ስቶርድ ኦፍ ኦር ታችድ ወደ መጋዘን ማናከማቻቸው ወይም ማነካቸውን ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ሄልዝ ኬር፣ ኤዱኬሽን፣ ባንኪንግ፣ ኢንሹራንስ፣ ትራንስፖርቴሽን፣ ቱሪዝም ኤንድ ፕሮፌሽናል ሰርቪስ እነዚህ ምንድናቸው? ኢንታንጂብል ናቸው። አላይ ዘ ፕራይመሪ አግሪካልቸር፣ ማይኒንግ ኤንድ ሰከንደሪ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ዛት ፕሮዲውስ ታንጂብል ጉድስ ሰርቪስ አር ካራክተራይዝድ ባይ ዘ ኢንታንጂቢሊቲ ኢንስፓሪያቢሊቲ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮንሰምፕሽን ፐርሺያቢሊቲ ኤንድ ቫሪያቢሊቲ። 25ኛ ጥያቄ an increase in dependency ratio could be due to decrease in number of children, increase in the number of children, decrease in old age population, increase in economic active population. ትክክለኛው መልስ ምንድነው? ኢንክሪዝ ነምበር ኦፍ ችልድረን። ዲፔንደንሲ ሬሽዮ ምንለው ሜጀርስ ዘ ፕሮፖርሽን ኦፍ ኢኮኖሚካል ዲፔንደንት ፖፑሌሽን ብዙውን ጊዜ ኢኮኖሚን መሸከም መስራት የሚችሉ ማለት ነው። ችልድረን አንደር ማን ነው ዲፔንደንት ፖፑሌሽን በሌላኛው ላይ ማለት ዲፔንድ ሆነው የሚኖሩ ማለት ነው። ከ15 ዓመት በታችና ከ64 ዓመት በላይ ያሉትን ነው። ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ ፖፑሌሽን የምንለው ከ15 ከ64 ዓመት ያለው ነው። An increase in dependency ratio occurs when there is growth in dependent groups, particularly increase in the number of children use dependency or elderly old age dependency, putting more burden on the working population to support them. ስለዚህ ልጆችን እና አረጋውያንን ለመንከባከብ ኢኮኖሚካሊ አክቲቭ የሆኑት ፖፑሌሽን ላይ ይወድቃል ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ when does quantity supplied of good increases? When the price of good relates to the product decrease, when the price of the food decrease, when the price of factor of production increase, when the price of the good increase. ለዚህ ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ማለት ነው ኢንክሪዝ when the price of good increase, when the price of good increase. የሚለው ይሆናል ማለት ነው። According to the law of supply, there is a direct positive relation between price and quantity supplied. Direct or positive relationship ነው ያላቸው። Assuming other factors remains constant, or ceteris paribus, when the price of one good increases, producers are willing to supply more quantity because their higher price increases profitability and just higher production costs. The movement along the supply curve represents an increase in quantity supplied, not shift in the entire supply curve. Explain ስናደርግ ይህን ይመስላል ማለት ነው። Question 27. An indifference curve shows the same combination of two goods which give equal satisfaction to the consumer, various combination of two goods which
give equal satisfaction to the consumer. Various combination of three goods which give equal satisfaction to the consumer. The combination of three goods which give equal satisfaction to the consumer. ትክክለኛው መልስ an indifference curve. An indifference curve represents various combination of two goods that provide equal satisfaction or utility to consumer. Each point on the curve indicates at different bundles of the two goods between which the consumer is indifferent. The curve typically slopes downward and it convex to the origin, reflecting the diminishing marginal rate of substitution between the two goods. Real GDP is measured at current, market, factor, constant, nominal. ትክክለኛው መልስ at constant። ስለዚህ ሪል ጂዲፒ ምንድን ነው? ኖሚናል ጂዲፒ ምንድን ነው? ጂዲፒ ዲፍሌተር ምንድን ነው የሚለው ስለተማርን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ፎርሙላው ሪል ጂዲፒ ኖሚናል ጂዲፒ ሲካፈል ለጂዲፒ ዲፍሌተር ነው። ኖሚናል ጂዲፒ ኢዝ ሜዥርድ አት ከረንት ማርኬት ፕራይስ ነው። ሪል ጂዲፒ ደግሞ አት ኮንስታንት ፕራይስ ይሆናል ማለት ነው። 29ኛው ጥያቄ which one of the following statement best expresses a characteristic perfect competitive market? There are a few large producers which can fix their price freely. Many producers supply homogeneous products to the market. Different producers set different price for their products. Mobility firms between different economic activities limited. ትክክለኛው መልስ ለዚህ ማለት ነው many producers supply homogeneous products to the market የሚለው ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ የሚሆነው which one of the following best express the relation between consumption and saving? At break-even point between income and consumption, there is no saving. Consumption is equal to income plus saving. Over time, consumption is dependent only on income. Saving equal to consumption plus income. At break-even point between income and consumption there is no saving. የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽኑ እንግዲህ the relation between consumption and saving and disposable income YD which is equal to consumption plus saving ነው። At the break-even point consumption equals disposable income meaning saving is zero ማለት ነው። This occurs when households spend all their income on consumption with nothing left for saving. The consumption function means that consumption which is equal to the autonomous consumption function plus the intercept of consumption function times the disposable income which is equal to autonomous consumption and B is the marginal response to consume ማለት ነው። B marginal response to consume ስለዚህ በአጠቃላይ
እነዚህን ጥያቄዎች በጋራ ለመስራት ሙከራ አድርገናል። እንግዲህ ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በጋራ በመስራት 30 ጥያቄዎችን ሰርተናል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ እንደተመቻችሁ እና እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በአጠቃላይ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ 30 ጥያቄዎችን እንደዚሁ በጋራ እንሰራለን። ያ ማለት እዚህ ላይ ዲፔንድ እንድትሆኑ ሳይሆን ግን ፈተና እንዴት እንደሚዘጋጅ እንድትረዱ ለማድረግ እና እንድትዘጋጁ ለማስቻል እንደሆነ መረዳት ይኖርባችኋል። ስላዳመጣችሁኝ በእኔ በኩል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።